سالو لي زامي، معكم عماد الزنيتي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. اليوم ان شاء الله غادي نقراو ام بتيت هيستوار وغادي نديرو التراديكسيون ديالها ديال لي تيرم ديفيسيل هكا باش توليو كابابل ان شاء الله انكم تكومونيكيو وتريديجيو تو سامبلومون افيك واحد الباجاج ليكسيكال اللي غادي تعلموه ابارتير من لي زيستوار. عنوان القصه ديال اليوم عنوانها لا تروتينات. لا تروتينات. Dans une semaine, Corinne aura 4 ans. Dans une semaine, Corinne aura 4 ans. من هنا لسيمانة، من هنا إلى أسبوع. كورين هو هاد التيت في سميتها كورين. كورين سوف يكون في عمرها 4 سنوات. Elle sait déjà ce qu'il veut pour son anniversaire. Elle sait déjà ce qu'il veut pour son anniversaire. تعرف جيدا ماذا تريد في عيد ميلادها. Une trottinette. Une trottinette. Mais qu'il l'an à venir, cet anniversaire. ولكن شحال هو تتسنى في هذا الانيفرسير. tous les jours il demande. tous les jours il demande. كل يوم تطلب. maman c'est aujourd'hui mon anniversaire. maman c'est aujourd'hui mon anniversaire. أمي هل اليوم عيد ميلادي. enfin le grand jour approche. enfin أخيرا le grand jour approche. اليوم الكبير أتى قرب. Corinne, c'est demain ton anniversaire. Corinne, c'est demain ton anniversaire. Corinne, غدا عيد ميلادك. Demain, غدا, quand je me réveillerai, حينما أستيقظ. Et quand il fera jour, وفاش يكون نهار. Et demain, j'aurai ma trottinette. وغدا غادي تكون عندي trottinette. Oui, nous irons l'acheter toutes les deux. Oui, nous irons l'acheter toutes les deux. Oui, سوف نذهب لنشتريها نحن الاثنين. Corinne s'endort en suçant son pouce et en répétant. Corinne s'endort en suçant son pouce et en répétant. Corinne مشات تنعس ودايره صبعها في ودنيها، صبعها في فمها وتتعاود. demain c'est demain. غدا إنه غد. le lendemain matin بعد غد في الصباح. aussitôt réveillé il appelle sa mère ونادت أمها. maman c'est aujourd'hui mon anniversaire. أمي اليوم عيد ميلادي. oui ma petite Corinne bon anniversaire. نعم كورين، نعم بنتي الصغيرة، عيد ميلاد سعيد. alors maman demain c'est aujourd'hui. إذن أمي غدا هو اليوم. Corinne et sa maman sont dans le magasin de jouets. Corinne et sa maman sont dans le magasin de jouets. Corinne والأم في محل للألعاب. Le marchand est parti chercher des trottinettes. البائع ذهب يبحث عن تروتينات. تروتينات هي هذه، هي تروتينات اللي ما عرفهاش، هذا هو تروتينات. Corinne fit le tour du magasin et aperçoit de belles poupées. Corinne fait le tour du magasin et aperçoit de belles poupées. Dis maman, tu achètes une grande poupée comme ça. قولي لي أمي هل تشترين لي دمية كبيرة مثل هذه. Si je t'achète la poupée, je ne t'achète pas la trottinette. Si je t'achète la poupée, je ne t'achète pas la trottinette. إذا اشتريت لك الدمية لن أشتري لك trottinette. Je ne peux pas acheter les deux. Je ne peux pas acheter les deux. لا أستطيع شراء الاثنين. Je n'ai pas assez d'argent. ليس لدي المال الكافي. Tu n'as pas d'argent. ليس لديك المال. Je n'ai pas beaucoup. ليس لدي كثير. Ah bien, achetons. نكملوا القصة. هذا البارتي 1. باقي البارتي 2 ديال l'histoire. La suite ديال l'histoire trottinette. Voilà maman, bien embrassée. Comment expliquer cela à Corinne. Je ne peux pas acheter de l'argent sans papa. Choisis la trottinette ou la poupée. ما يمكنليش نجيب الفلوس من غير اللي يعطيني زعما بابا. اختاري واش تروتينات ولا الدمية. Alors la trottinette. إذن trottinette. Le marchand revient avec 3 trottinettes. البائع أتى ب3 trottinettes. Il en a une toute petite rouge. جاب وحدة صغيرة حمراء. Et 2 plus grands. وجوج كبار. Plus belles. وجميلين أكثر. De couleur bleu. ولونهم أزرق.
Laquelle veux-tu? Tu peux choisir. في اللي بغيتي تقدري تختاري. Corinne n'hésite pas un seul instant. Corinne ما ترددش نزيد ما ترددش للحظة واحدة. Celle-là, dit-elle aussitôt. هذه قالتها بالزربة. Corinne a choisi la plus petite et la moins chère. Corinne اختارت أصغر وحدة ورخص وحدة. Tu ne préfères pas celle-ci. ما بغيتيش هذه. Qui a une pédale. ما بغيتيش هذه اللي عندها pédale. Dit le marchand. Non, celle-là que je veux. لا هذه اللي بغيت. Pourquoi? لماذا? Parce qu'il est rouge. لأنها حمراء. Maman prend son porte-monnaie pour payer la trottinette. Maman أخذت محفظتها باش تخلص هذيك التروتينات. Le marchand prend un petit ballon jaune. Il offre à Corinne. البائع خدا واحد نفاخة صفراء وهداها لكورين. Regarde Corinne, le monsieur te donne un joli ballon. انظري كورين السيد عطاكي نفاخة زوينة. Dis merci monsieur. قولي merci شكرا سيدي. Corinne ne veut pas dire merci, il baisse la tête. Corinne ne veut pas dire merci, il baisse la tête. كورين لم تريد أن تقول شكرا وحنت راسها. Qu'est-ce qu'il y a? ماذا هناك؟ Tu ne veux pas? ألا تريدينها؟ Il ne te plaît pas؟ ما عجبتكش؟ Je veux un rouge. أريد حمراء. Décidément Corinne n'aime que le rouge. Un tricot rouge, une trottinette rouge et le ballon maintenant. Corinne ما تتبغيش من غير الأحمر. تريكو روج زعما القميص بالأحمر تروتينيت بالأحمر وأوسي مانتونون ودابا عندها بالون بالأحمر. لو مارشون سوري. البائع ابتسم. Il donne un gros ballon rouge وعطاها نفاخة كبيرة حمراء. Un éclair de joie brille dans les yeux de Corinne. Corinne فرحات. Qui s'en va. Se rend dans sa minotte la ficelle qui retient son ballon. Son précieux ballon rouge. Voilà, quand tu dis l'histoire de اليوم, la trottinette, la petite fille qui s'appelle Corinne, l'histoire ديالها avec la trottinette اللي تجيبها لها الام ديالها في لانيفرسير ديالها اللي ديال 4 ans. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لي تيرم هادو. حاولوا تقيدوهم عندكم هكا باش تغنيو الرصيد المعرفي ديالكم وباش تبداو تعبروا بهم اشاك فوا فاش تكونوا تتكومونيكيو دون لي سيتياسيون د لا كومونيكاسيون ولا او نيفو ديال لا ريداكسيون فاش تكونوا تكتبوا شي حاجه ولا او ميم طون او نيفو ديال لا كومبريونسيون فاش يكون عندكم ان تكست وتبغيو تفهموه. كان معكم إماد زنيتين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. السلام عليكم.